السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو واحد لا فيديو. سي لا بروميير فيديو اللي غادي نديروها على جي ار اش ou bien gestion de ressources humaines. هاد لو cours est destiné pour les élèves de deuxième année bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. دونك هنا يعني بالنسبه لهاد الدرس هذا vous allez voir باللي il résume les leçons ou bien les cours qui vont venir dans les prochains jours. Donc, on va commencer par les enjeux et les domaines de la gestion de ressources humaines. D'accord? Donc, قبل ما نبداو نديرو واحد petite introduction على la gestion de ressources humaines. Donc, هاد الفونكسيون ديال la gestion de ressources humaines هي normalement on peut l'assimiler ou نقدروا نعرفوها بانها هي شنو هي c'est une fonction parmi d'autres fonctions au sein de l'entreprise. يعني ملي كنقول fonction parmi d'autres يعني كاين la fonction commerciale, la fonction financière, la fonction الى اخره وكاينه معاهم la fonction de ressources ou bien la fonction de gestion des ressources humaines. لكن هاد l'appellation gestion de ressources humaines ما بانت حتى يعني في البدايه ما بانت حتى من بعد ما كانت عندي ce qu'on appelle la fonction du personnel. Donc, في بداية القرن العشرين, au début du XXe siècle, كانت une fonction logistique ou bien une fonction du personnel il a évolué pour devenir la fonction de GRH ou bien la gestion de ressources humaines. شنو هما العوامل اللي خلات هاد la fonction du personnel تطور وتولي سميتها fonction de gestion de ressources humaines. Donc, la fonction de gestion de ressources humaines هي واحد لا فونكسيون اللي دخلت شي حوايج en plus la fonction اللي كانت عندها واحد لاسبي ادمينستراتيف. يعني ملي كنقول فونكسيون دو بيرسونيل سي اون فونكسيون اللي كتكلف بالكوتي الادمينستراتيف دو بيرسونيل. مثلا il peut par exemple يعني هاد لا فونكسيون دو بيرسونيل il peut par exemple s'intéresser le côté rémunération du personnel, مثلا le calcul du salaire, مثلا les indemnités, نلقاو فيها مثلا c'est tout ce qui concerne le côté administratif du personnel. D'accord? ملي كنقول le côté administratif انا شرحت شنو هما le côté administratif. لكن من بعد جات واحد العوامل اللي غنشوفوها باغ لا سويت اللي خلاتنا نتحولوا من البيرسونيل من فونكسيون بيرسونيل جيستيون دو ريسورس هيومان. على سميناها جيستيون دو ريسورس هيومان الا انها دخلت لو فاكتور هيومان ولا لوم دون لا ديناميزم اي لا بيرفورمانس دو لونتربريز. يعني ان داروا واحد الدراسات اللي بينوا بان راه بور جيري واحد لا فونكسيون اللي او سان دو لونتربريز اللي كتعنى بلو بيرسونيل ما خصناش نبقاو نجيريو غير لو كوتي بيرسونيل, خصنا نشوفو حتى لو كوتي هيومان. اون دوا سانتيريسي ا لوم. علاش؟ لان هذوك الدراسات بينوا بان لوم il est un facteur très important pour la performance de l'entreprise. Alors, quels sont les enjeux de la gestion des ressources humaines? قبل ما نهضروا على les enjeux ما فيها بس on va définir la GRH ou bien la gestion de ressources humaines. La gestion des ressources humaines est un ensemble de fonctions et de pratiques ayant pour objectif de mobiliser et développer quoi? On va mobiliser et développer les ressources du personnel pour une plus grande efficacité et efficience en soutien de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est quoi la GRH? C'est un ensemble de fonctions et de pratiques. Donc, on ne parle plus de c'est-à-dire l'aspect administratif, mais d'un ensemble de pratiques qu'on utilise pour mobiliser les ressources, pour développer les ressources. Quelles ressources? Du personnel. Lorsque je parle personnel, je parle des salariés de l'entreprise pour aboutir à une meilleure efficacité, à une meilleure efficience. L'efficience et l'efficacité qui va soutenir la stratégie de l'entreprise. يعني أن l'homme ولات هو un élément اللي qu'on doit développer, qu'on doit mobiliser pour
soutenir la stratégie de l'entreprise. يعني ملي باش نحققوا pour atteindre les objectifs اللي كيدخلوا في la stratégie de l'entreprise, en plus les moyens matériels, financiers, il y a les moyens humains qu'on doit tenir en compte pour soutenir la stratégie. En simplifiant, elle se divise en deux grandes branches. يعني ان هاد لا جي ار اش en plus l'aspect اللي كنا كنهضروا عليه من قبل اللي هو l'aspect administratif, donc زادت d'autres éléments. Donc كاين l'administration des ressources humaines, tout ce qui est paie, aspect juridique, contrat, etc., etc. Et la gestion des ressources humaines, gestion de personnes, gestion de carrière, formation, bilan social, etc., etc. Très bien. Donc, quels sont les enjeux de la GRH? Pour gérer les ressources humaines, l'entreprise a des enjeux qui فرضوا عليها أنها il doit gérer ses ressources humaines. Donc, les enjeux, généralement, ce sont des facteurs de l'environnement. Les facteurs de l'environnement, c'est-à-dire que la fonction du personnel a évolué de l'administration du personnel à la gestion des ressources humaines. Alors, quels sont les facteurs qui ont participé à cette évolution ou bien à cette mutation? Donc, ce sont des données de l'environnement. D'abord, premièrement, il y a l'intensification et l'internationalisation de la concurrence, c'est-à-dire que les entreprises doivent faire face à une concurrence qui est intense, une concurrence qui est internationale. Ça veut dire que les produits de l'entreprise doivent faire face à des produits, c'est-à-dire étrangers, où l'homme peut porter ou bien devenir un facteur de différenciation ou bien un facteur clé de succès. Il y a aussi les mutations technologiques qui affectent les secteurs d'activité et toutes les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que ces mutations technologiques mènent l'entreprise ou imposent à l'entreprise de revoir sa fonction de personnel et voir le côté humain en plus du côté administratif du personnel. Il y a aussi le renouvellement rapide du produit. Quelle relation entre personnel et produit? C'est que les produits vont être, c'est-à-dire en fonction de la qualification du personnel, en fonction de la promotion, en fonction de la motivation des salariés. Il y a aussi le vieillissement démographique et l'apparition de nouveaux courants socio-culturels. Ces courants socio-culturels, je n'ai pas les courants socio-culturels. Donc, le courant économique et le courant qui كان في الدébut du XXe siècle, ماشي هو اللي بان à partir des années 50 et après les années 50. Alors, هاد les éléments, هاد المعطيات ديال l'environnement كيفرضوا على l'entreprise à répondre, pour y répondre باش نستجبوا لهاد المعطيات ديال l'environnement, l'entreprise doit s'appuyer sur les hommes. Donc, l'homme est le facteur très intéressant qui constitue sa richesse. Donc, l'homme ou là, une richesse pour l'entreprise qui vont lui permettre d'obtenir un avantage compétitif. يعني احنا ديجا عارفين شنو هو un avantage compétitif. Un avantage compétitif هي واحد les facteurs اللي que je possède اللي بهم كنتغلب على la concurrence. Donc, l'homme, il est كانوا عندي un personnel qualifié, un personnel motivé, un personnel satisfait, un personnel qui aime l'entreprise, qui aime les intérêts de l'entreprise, etc., etc. Donc, je possède un avantage compétitif. Et lorsque je possède un avantage compétitif, بالنسبة لي هذا l'avantage compétitif شنو هو يخليني نتغلب على la concurrence. Dans ces conditions, la gestion des ressources humaines devient stratégique. Donc, la gestion des ressources humaines هي un facteur stratégique. Et l'entreprise doit gérer ses ressources humaines. La gestion des ressources humaines consiste en la gestion des hommes au travail dans les organisations. Lorsque je dis organisations, c'est en général que ce soit les entreprises privées ou bien publiques.
face aux défis économiques, sociaux et technologiques يعني باش نواجهوا هاد les défis la qualité du management des ressources humaines est un facteur clé de succès يعني باش نكونوا ونستجبوا لهاد المعطيات ديال l'environnement un environnement qui est international qui est un environnement incertain un environnement qui demande un homme اللي كيكون عندنا لو بيرسونيل خصو ما يكونش ان بيرسونيل عادي خصو يكون ان بيرسونيل فليكسيبل اتسيتيرا اتسيتيرا دونك la qualité de gestion la qualité de management des ressources humaines كيولي عندي هو un facteur clé de succès وبما انه un facteur clé de succès donc l'entreprise doit gérer ses ressources humaines. Les dirigeants savent que la mobilisation optimale des ressources humaines donne à l'entreprise un avantage compétitif déterminant. Très bien. Donc, faites les enjeux. Les chefs, des enjeux économiques et technologiques et des enjeux sociaux. Donc, les enjeux les chefs هذوك المعطيات ديال l'environnement pardon هما معطيات اللي je peux نجمعهم نكلاسيهم نوعين كاين les enjeux économiques et technologiques et les enjeux sociaux. Les enjeux économiques et technologiques, qui sont les mutations technologiques, qui est l'internationalisation des marchés, ont rendu l'environnement de l'entreprise de plus en plus aléatoire. Ça veut dire qu'on a un environnement qui n'est pas certain. اليوم احنا عندنا واحد المعطيات في l'environnement. La semaine prochaine عندنا معطيات اللي aléatoire. يعني باش نبقاو في يعني المعطيات اللي الوقت اللي احنا فيه دابا اللي كنهضروا فيه وهذه كتشوف بان اليوم ما عارفينش ديسي لا سيمين بروشين شنو غادي يكون دونك l'entreprise doit gérer ses ressources humaines. Cela conduit l'entreprise à gérer de façon plus fine ses ressources humaines en misant sur la qualification, la motivation, l'implication du personnel. Qu'est-ce que ça veut dire qualification? C'est-à-dire c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être, c'est les compétences, etc. etc. La motivation, علاش؟ لأن دارت دراسات أثبتت بأن plus l'homme est motivé, plus il devient, c'est-à-dire il augmente son rendement, plus il devient productif. Et aussi il y a l'implication du personnel. Qu'est-ce que ça veut dire l'implication du personnel? C'est que on doit impliquer le personnel. Le personnel ما خصناش نخليوه quelqu'un اللي حيت كاين واحد لو كونفلي دانتيري ما بين لونتربريز والبيرسونيل. كتعرفوا ان البيرسونيل دائما كيبغي يزيد الصالير كيبغي واحد لي زافونتاج اللي كيكونوا البيرسونيل هاد لي زافونتاج هاد لو صالير هو واحد سو سون دي شارج بالنسبه للونتربريز دونك لونتربريز كتبغي تنقص البيرسونيل كيبغي يزيد تيولي عندنا ان كونفلي دانتيري علاش لا اننا باش نحيدوا هاد لو كونفلي دانتيري اون ايسي دامبليكي لو بيرسونيل كومون يعني ان نخليو داك البيرسونيل يحس راسو هو ان مومبر دو لونتربريز بحيث كتولي اي مصلحه للونتربريز كيحس بانه هو امبليكي يعني كتهمو وكاينين ان شاء الله ملي غنجيو لا ريمونيراسيون غنجيو لا موتيفاسيون الى اخره غنشرحوا دي مويان بور امبليكي لو بيرسونيل. En plus des enjeux économiques et sociaux, il y a des enjeux sociaux. Quels sont les enjeux sociaux? La chute du taylorisme et les travaux de mouvement des relations humaines ont souligné la dimension affective de l'homme au travail. يعني إلا عقلتو ولا شفتو ديجا واحد يعني بالنسبة لكم نتوما الدوزيام اني باك راكم شفتو في سيزيام لو تايلوريزم. في التايلوريزم من بين لي زانكونفينيون ديالو راكم شفتو بان كاين ان الانسان تيولي مونوتون تيولي لابسونتيزم كيوليو لي زاكسيدون دو ترافاي الى اخره الى اخره دونك بين هاد التايلوريزم واخا زاد في الاول لا برودكتيفيتي بانوا العيوب بين سكون ابل ان اوتر موفمون هاد الموفمون كيتسمى دي ريلاسيونز هيومان او بيان ليكول دي ريلاسيونز هيومان هاد ليكول دي ريلاسيونز هيومان هما واحد التيوريسيان واحد العلماء اللي داروا واحد الدراسات اللي بينت بان لوم عنده d'autres sources de motivation. شنو هما لي sources de motivation؟ انه كيبغي لي كونديسيون دو طرافاي يكونوا مزيانين، انه كيبغي لا موتيفاسيون، ان ماشي السامبل موتيفاسيون كيما كاين في التايلوريزم هي تايلوريزم باردون هي لو سالير، كاين d'autres sources de motivation. دونك هنا لو طرافاي يعني هاد لي زونجو كيخليونا نفكروا ان هذاك لو بيرسونيل عنده
de nouvelles aspirations. شنو هما هاد les nouvelles aspirations هما واحد les nouvelles sources de motivation من غير le salaire. D'accord? Le travail, pour qui le travail est une source d'épanouissement et de réalisation de soi. يعني كيفاش نخليو هاد le travail ما يبقاش source ديال مثلا ديال المونوتوني ولا source ديال دي موتيفاسيون بالعكس خصو يكون une source d'épanouissement et de réalisation de soi. Donc ان شاء الله غادي نشوفوا يعني في لي شابيتر اللي جايين هاد الترتيب ديال كيفاش جاو هاد لي زيكول ديال لا جيستيون دو ريسورس هيومان ولا لي زوتور اللي هضروا على لا جيستيون دو ريسورس هيومان. تري بيان. من بعد ما سالينا لي زونجو ان بتي رابيل قلنا في لي زونجو كاين عندي جوج ديال لي زونجو كاين لي زونجو ايكونوميك اي تكنولوجيك. هاد لي زونجو هما اللي فرضوا علينا اننا نمشيو من l'administration du personnel من الجيستيون دي ressources humaines où l'homme cherche à se qualifier, l'homme doit être motivé et doit être impliqué. من بعد شفنا بلي كاينين دي زونجو سوسيو اللي فرضوا علينا هاد لو باساج من الفونكسيون دو بيرسونيل الفونكسيون دو جيستيون دو ressources humaines كاين دي فاكتور ولا لاباريسيون دو نوفيل تhéorie de gestion de ressources humaines ou bien l'école des relations humaines اللي بينات بان بالنسبه للبيرسونيل راه ما بقاش لو سالير هو لا سول سورس دو موتيفاسيون كيما كاين في لي تيوري ديال التيروريزم. بالعكس كاينين دو نوفيل اسبيراسيون كاينين دو نوفيل سورس دو موتيفاسيون او بيان ديبانويسمون دو لوم. تري بيان. دابا غنشوفوا الدوزيام بارتي وهي لي دومين دو لا جي ار اش. قبل ما نبدا هاد لي دومين دو لا جي ار اش هنا on va voir بلي نديرو احنا on est en train de faire واحد ان ريزومي لي شابيتر اللي جايين. دونك ملي كنقول جيستيون دو ريسورس هيومان شنو هما لي دومين اللي كتعنى بهم هاد لا فونكسيون دو جيستيون دو ريسورس هيومان. اول دومين كاين لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل. دونك هاد لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل غنديرو لها ان شابيتر. دونك لا ريمونيراسيون احنا عارفين هي لا كونتر بارتي ديال لو ترافاي. هي une source de motivation. C'est une source qui peut attirer les personnes qui cherchent l'entreprise et il peut encourager les performances. D'accord? Très bien. Elle utilise de plus en plus l'individualisation des salariés et la performance collective. Pardon. L'individualisation des salariés, ايش كتعني؟ كتعني انني عندي دو سالاريي عندهم نفس الدبلوم. d'accord? لكن واش دائما دو سالاريي ayant le même diplôme عندهم نفس الموتيفاسيون عندهم نفس لا بيرفورمانس عندهم نفس السافوار اتر نفس السافوار فير؟ نو. دونك لانديفيدواليزاسيون دو سالير دي سالاريي باردون ولا دي سالير كتعني اننا كيولي واخا عندنا نفس لو ديبلوم يقدر يكون عندنا دي سالير كي سون ديفيرون سولون كوا؟ سولون لا بيرفورمانس سولون le savoir-faire, selon le savoir-être, selon le rendement, selon les motivations, et l'achéré. Donc, les entreprises développent de plus en plus une politique de rémunération qui est variable. Et en plus, le salaire de base, qui connaît des primes, des commissions, etc., etc. Donc, on va le voir sous forme d'un chapitre tout entier. Le deuxième domaine, c'est la gestion des carrières. Depuis des formalités d'entrée du salarié dans l'entreprise à la gestion des différentes relations qui lient l'entreprise avec les administrations publiques. يعني هنا ملي كنقول لا جيستيون ادمينستراتيف هو كل ما كيتعلق بالسالاري ملي كيدخل لونتربريز حتى العلاقه ديال لونتربريز مع لي ادمينستراسيون بوبليك. ملي كنقول لادمينستراسيون بوبليك هو ملي كنخلصوا لا سي ان اس اس ملي كنخلصوا لا سي ام ار ملي كنخلصوا ليير يعني لامبو سور لو ريفونو. دونك سي لو كوتي ادمينستراتيف اللي كيتعلق بمن بلو سالاري. Son champ s'élargit à la gestion des effectifs qui permet de maintenir l'équilibre entre les besoins et les ressources en personnel de l'entreprise. Donc, plan de recrutement, plan de licenciement, entre autres. اش كتعني؟ كتعني اننا en plus لهاد لاسبي ادمينستراتيف كاين عاوتاني هاد الجيستيون ادمينستراتيف كتعني حتى بي لو كوتي يعني l'équilibre ما بين شحال محتاجين ديال لي سالاريي c'est-à-dire le besoin en nombre de salariés et les ressources en personnel. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on appelle un GPEC.
c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire gestion prévisionnelle des emplois et compétences؟ هي واحد لا جيستيون اللي كتعنا ان كنشوفوا لي سالاريي ديالنا، كنشوفوا لاج ديالهم، كنشوفوا شكون اللي غيخرجوا غوتريت، كنشوفوا ماشي حتى نعيشوا لو جور نو، كنديروا واحد البلانيفيكاسيون بحيث اللي سميناها جيستيون بريفيزيونيل، كنديروا دي بريفيزيون ان ديسي لاني بروشين شحال عندي من سالاري، شحال غنحتاج ديال لي سالاري، شحال من سالاري غيخرج على روتريت، يعني يكون عنده ديبار على روتريت. صافي دير ما نخليش حتى لو جور جي انني نلقى ان سالاري يخرج وما عنديش اللي يعوضو. دونك دائما كندير سكون ابل دي بريفيزيون بحيث كندير ان بلان دو ريكروتمون. صافي دير ديسي لاني بروشين شحال غندير ديال لو ريكروتمون، وشحال الا كان مثلا عندي البيرسونيل زايد كندير ان بلان دو ليسونسيون. دونك هنا عاوتاني ستا نوتر شابيتر اللي غادي نشوفوه من بعد واللي غنهضروا على لا جيستيون بريفيزيونيل دي زومبلوا اي دي كومبيتونس. من بعد كاين عندي لا فورماسيون دي سالاريي دون لونتربريز، تا هو ستا ان شابيتر كون فا فوار. لا فورماسيون جينيرالمون لونتربريز كدير واحد لو بلان دو فورماسيون. ملي كنقول بلان سافا دير كنكونوا هنا وكنشوفوا في المستقبل شنو هما لي كاليفيكاسيون اللي غنحتاجو. دونك الا كان عندي البيرسونيل ديالي هو هذاك سي بون. سينو الا كان عندي واحد لي بيرسون ولا واحد لي سالاري اللي محتاجين واحد لا فورماسيون، كندير ان بلان دو فورماسيون على حسب لي كاليفيكاسيون اللي غنحتاج بور لونسومبل دي سالاري. كاين عندي سكون ابل لا موتيفاسيون، حتى هي غنديروها ان شابيتر خاص بلا موتيفاسيون. هاد لا موتيفاسيون هما شنو هما؟ هي العوامل، سي لونسومبل دي فاكتور qui peuvent motiver les salariés. Ça veut dire c'est tout ce qui permet à faire motiver, encourager les salariés en vue de c'est-à-dire améliorer leur efficacité, améliorer leur productivité et l'augmenter bien sûr. هنا كاينين بزاف لي سورس ديال la motivation. Sixième domaine de la GRA, c'est la communication. Lorsque j'ai dit communication, je dis que c'est l'ensemble des informations, qu'elles soient descendantes ou ascendantes, les au niveau interne, mais bien sûr les différents niveaux niveaux hiérarchiques. Donc là, on va voir il a pour but d'améliorer les relations humaines et le climat social dans l'entreprise. Donc l'objectif de la communication ou pour améliorer les relations au sein de l'entreprise, bien sûr les relations humaines entre les différents niveaux hiérarchiques et le climat social dans l'entreprise. La communication, elle utilise différents moyens. Il y a les notes d'information, les notes de service, intranet, réunion, affichage, journal. دابا كنشوفوا مثلا les emails, les réseaux sociaux, etc. Il y a le dialogue social. Mais quand on dit dialogue social, il se réalise par des méthodes de communication au travers les instances de représentation du personnel et par la négociation collective ainsi que par l'expression et les résolutions des conflits. Mais quand on dit dialogue social, هنا كنهضروا على الكوميونيكاسيون ما بين لي ديفيرونت انستانس. ملي كنقول لي انستانس هما الناس اللي كيمثلوا لي بيرسونيل، لي ريبريزونطون دي بيرسونيل، ديليغي دو بيرسونيل، pardon, concernant on va voir la négociation collective. ملي كنقول négociation collective هي واحد نيغوسياسيون اللي كتكون ما بين الممثلين ديال لو بيرسونيل، سي لي ريبريزونطون دو بيرسونيل et لي ريبريزونطون ديال لي زونتربريز اللي ان جينيرال كنقولوا لهم لو باترونات. المهم لا فيديو كيبان لي ان بالنسبه لي زونجو اي لي دومين دو لا جي ار اش شفناهم. لي زونجو كنا شفنا باللي عندنا دو تيب، جمعناهم في دو تيب دونجو، انجو ايكونوميك اي تكنولوجيك اي انجو سوسيو اللي فرضوا علينا لو باساج من الفونكسيون دو بيرسونيل فونكسيون دو جيستيون دو ريسورس هيومان. بالنسبه لي دومين شفنا باللي كاينين عندنا كومبيان، عندنا 7 domaines. Qui est premièrement la rémunération, la gestion de carrière, la gestion administrative du personnel, la formation, la motivation, la communication et le dialogue social.
هنا هاد لي دومين كما قلت لكم احنا شرحناهم بريفمون ولكن غنخصو لهم بالنسبه للبروغرام ديال دوزيام اني باك كو سو سوا سيونس جيستيون كونتابل و سيونس ايكونوميك راهم on va les voir sous forme de chapitres. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo et la partager entre vos amis ou bien vos collègues. Et à la prochaine, Inch'Allah.